अल्हम्दुलिल्लाह महफिल नात जो है वो स्टार्ट है, लेकिन हमारे दरमियान माशाल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत प्रोफेसर अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना हाशमी मियाँ साहब भी तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह वक़ास हाशमी साहब माशाल्लाह। हज़रत कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह। आपको खुश आमदीद वेलकम कहते हैं। आज की रंगे ओवैसी में आज के रंगे ओवैसी में हाजिरी हुई है। बरकत कादरी साहब ने माशाल्लाह महफिल सजाई है और बहुत खूबसूरत इंतजाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला अलहाज उवैस कादरी साहब चंद ही लम्हात में हाजिर होने वाले हैं, तशरीफ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा हाजी साहब अपने मखसूस अंदाज में इंशाअल्लाह ताला इश्क़ मुस्तफ़ा का शरबत पिलाएंगे इंशाअल्लाह और जाम पिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तो जानते हैं कि हमारे हाजी साहब का जब पढ़ने का अंदाज ही सबसे अलग है और बड़ा यूनिक अंदाज से पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हाजी उवैस कादरी साहब को सुनेंगे इंशाअल्लाह, उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मिलियन मार्च की कामयाबी भी मैं यहाँ पर उसका जिक्र करना भी ज़रूरी समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक हो गए। तो आज एक ग्रैंड इवेंट आपके भाई के पास है, जिसमें खुसूसी आमद हमारी जान किबला अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहब तशरीफ़ लाने वाले। तो मैं आपको इसी व्लॉग में दिखाता चलूँगा इंशाअल्लाह पूरी महफिल और किबला साहब की आमद का सिलसिला, और वहाँ पे जो कुछ ख़ास चीज़ें जो हो रही होगी इंशाअल्लाह आपको इसी व्लॉग में देखने को मिलने वाली है। तो जल्दी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। तो आए लोगों के बेल आइकन के प्रेस करना जो है ना नहीं भूलना है ने यूट्यूब के असाजे सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। तो ये किसी की फरमाइश थी, कमेंट्स आया था कि मुझे कि मेमनी भी बोला करे, तो ये उस भाई के लिए उनकी दिल जोई की नीयत से मैंने ये मेमनी अल्फाज बोले। तो अल्लाह करे उनका दिल मुझसे खुश हो जाए और मेरे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बने। तो ये जल्दी आपने सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करने। मिलते हैं आपसे इसी ब्लॉग में आगे जाके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लोकेशन में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे महफिल पाक का आगाज़ हो चुका है फिलहाल तो कुरान पाक से। तो आइए मैं आपको दिखाता चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे बहुत ही प्यारे शख्सियत मोहब्बत करने वाली माशाल्लाह इस महफिल के रूहे रवा हमारे किबला बरकत अली कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत कैसे हैं? ठीक है, आपको बहुत बहुत मुबारक। आज की प्यारी खूबसूरत महफिल सजा आपने महफिल रंगे हुए, जिसमें किबला हमारी करोड़ों दिलों की धड़कन किबला ऐसा तशरीफ लाएगा इंशाअल्लाह। आपको एडवांस बहुत मुबारक, अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी काविशों को, ये सजावटों को जो आपने इतना प्यारा एहतमाम किया माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह को इस रंगे ओवैसी की कबूल करे, नजर बस से बचाए, आमीन। माशाल्लाह हमारे किबला अहमदुल कासमी भाई भी यहाँ पे जलवा फरमाए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह माशाल्लाह। महफिल नूर माशाल्लाह बख्शी इसवार की कदीमी महफिल ऐसा नूर के माशाल्लाह बयान नहीं कर सकते। यूट्यूब पे ट्रेंडिंग सिर्फ हाजी साहब की बरकत है, बेशक अल्लाह पाक माशाल्लाह। हमारे किबला आई साहब को भी अल्लाह पाक सलामत रखे, हासिदिन की असर से महफूज फरमाए, किबला के ज़ोक में अमल में मज़ीद अल्लाह पाक बरकत देते। आई साहब हमारी जान है, सरों के ताज है, काबिल एहतराम शख्सियत है, अल्लाह पाक इनकी दराज़ी उम्र खैरता फरमाए और हासिदिन के असर से महफूज फरमाए। और जो लोग किबला से हसद करते कुछ भी बुक्स रखते अल्लाह पाक इन्हें जो है ना हिदायत है, वरना नेस्तो नाबूद फरमाए। और अहमद भाई आज की महफिल में माशाल्लाह चार चांद लगने वाले। हाजी साहब आएंगे तो फिर आप समझे कि बस मदीना इंशाअल्लाह पाक किबला ऐसा को सलामत रखे, हमारी तो ये दुआ है माशाल्लाह। हमारे किबला मसरूफ़ है, जिशान भाई भी यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो इसी ब्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगा। किसी को वो रुलाते हैं, किसी को वो हंसाते हैं, किसी को वो रुलाते हैं, वो यूं ही आज़माते हैं, वो अब तो फैसला कर दे, वो यूं ही आज़माते हैं, वो अब तो उड़ने वाले ना इतराए निदा कर दे, फसा में उड़ने वाले ना इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे
उसे फरमा रवा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर इनका भी हमारे को हिलाए नहीं हिलता, अरे इनका भी हमारे को हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए, तुम चाहो तो हो जाए, तुम जाओ तो हो जाए। मदीनो जीना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन है ऐसे मिलन, ये अमनो अमान तुम्हारे लिए। हुजूर के दो अजीम मौजज़ात का ज़िक्र आला आपने किया है। जैसे जैसे वो मौजज़ात आप सुने, आप सुभान अल्लाह कह दिएगा। आला ने फरमाया कि इशारे से चांद चीर लिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। इशारे से चांद चीर लिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गए हुए दिन को असर किया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तुम्हारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल नात जो है वो स्टार्ट है, लेकिन हमारे दरमियान माशाल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत प्रोफेसर अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना हाशमी मियाँ साहब भी तशरीफ़ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं माशाल्लाह आप वक़ास हाशमी साहब माशाल्लाह। हज़रत कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह। आपको खुश आमदीद वेलकम कहते बहुत हैं शुक्रिया आज की रंगे ओवैसी में आज माशाल्लाह। के रंगे उवैती में हाजिरी हुई है। बरकत कादरी साहब ने माशाल्लाह महफिल सजाई है और बहुत खूबसूरत इंतजाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला अलहाज उवैत कादरी साहब चंद ही लम्हात में हाजिर होने वाले हैं, तशरीफ लाने वाले हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा हाजी साहब अपने मखसूस अंदाज में इंशाअल्लाह ताला इश्क़ मुस्तफ़ा का शरबत पिलाएंगे इंशाअल्लाह। और जाम पिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप तो जानते हैं कि हमारे हाजी साहब का जब पढ़ने का अंदाज ही सबसे अलग है हाँ हाँ और बेशक बड़ा यूनिक अंदाज से पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हाजी उवैस कादरी साहब को सुनेंगे और इंशाअल्लाह। लुत्फ़ उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मिलियन मार्च की कामयाबी भी
میں یہاں پر اس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ کراچی کو دونوں ہاتھ سے سلام ہے کہ جنہوں نے ملین مارچ کو کامیاب بنایا. تمام تر پروپیگنڈے کے باوجود میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کراچی کو بھی اور اپنے علماء اہل سنت کو بھی کہ جنہوں نے ملین مارچ کا اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. اور اس میں ماشاءاللہ سے ہمارے مفتی اعظم پاکستان اور علامہ مظفر حسین شاہ صاحب اور ہمارے مفتی عابد مبارک صاحب، ان کی جو انتھک محنت تھی ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں. علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب بیگم اسلام، انہوں نے واقعی ثابت کر دیا کہ سنیوں کو اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے تو اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دی اور سنیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. ماشاءاللہ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ. اسٹیج آپ کا منتظر ہے. بہت شکریہ. قبلہ شاہ رخ بھائی بھی ماشاءاللہ اسٹیج پہ منتظر، جلوہ فرما ہو چکے. ابھی آپ اسٹیج کی طرف جائیں اور قبلہ صاحب کی انشاءاللہ آمد ہونے ہی والی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اب انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں قبلہ الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب تشریف لانے ہی والے. تو انشاءاللہ میں آپ کو جیسے قبلہ صاحب کی آمد ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ پوری انٹری صاحب کی دکھاتا چلوں گا. یہ رتبہ مدینے میں جا کر ملا ہے کہ مہمان ہم میزبان مصطفیٰ ہے کہ مہمان ہم میزبان مصطفیٰ ہے کہ ان کے ماشاءاللہ قبلہ صاحب کی آمد ہوئی جاتی ہے ماشاءاللہ. جہاں بھی سجی ہے یقین کہہ رہا ہے وہاں مصطفیٰ ہے. یقین کہہ رہا ہے وہاں مصطفیٰ ہے. خضر و دیکھیں جا بخشی لب کو تو کہے خضر و مسیح عمر کوئی اگر ایسی مسیحا علامہ خلیل الرحمان صاحب، ہم ان کو یہ ایوارڈ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر قبلہ ہے یا کیونکہ ان کو صبح اپنا اسکول بھی جانا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے. علامہ صاحب آ جائیں، اگر ہیں تو آ جائیں، جلدی سے آ جائیں. بہرحال یہ مدینہ شریف کا ٹکٹ ہے ان کے لیے. ماشاءاللہ. پچھلی مرتبہ مولانا فضل الرحمان خطیب و امام جامع مسجد محمدی، مولانا فضل الرحمان خطیب و امام جامع مسجد محمدی کے لیے قادری فاؤنڈیشن پاکستان کراچی کی طرف سے مدینہ منورہ کا ٹکٹ پیش کیا. اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے. ہمیشہ ہمارا چیرا رہا ہے. ایک تو یہ کہ اگر بہت سی رکھی ہوئی تھی، ہم کیونکہ مصروف رہے اور وہ اپنا کر سکیں، وہ انشاءاللہ ہم ابھی کریں گے. اور قبلہ کا تو وقت ہم زیادہ نہیں لینا چاہتے. میں ایک ہم نے ایوارڈ جو محبوب بھائی کے لیے دیا تھا پچھلے سال، آپ نہیں دیا تھا آپ کے ہاتھوں سے، تو وہ کیونکہ انہوں نے یہ میں نے یہ ایوارڈ
غوث اعظم ایوارڈ اس کا نام ہم نے دیا ہے اس وقت. تو یہ ہم آپ کا ایک بہت ہی بچہ بہت ہی قریبی علی رضا اویسی یہاں پر ابھی مدینے سے پچھلے ہفتے ہی وہ واپسی ہوئی ہے, تو ہم نے یہ ایوارڈ اس کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. علی رضا اویسی آ جائیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اعلان ہے. آپ کو مبارک. یہ بچہ ہمارے ساتھ میں 4-5 سال کے مدینے میں جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمیں ایوارڈ دینے کے لیے پانا لانا پڑے گا. اچھا دوسرا یہ بزم غوثیہ کی جانب سے ہمیشہ بابت آمین. اللہ تعالیٰ محفل کا اختتام ہوا اور اب یہاں پہ ہونے جا رہا ہے لنگر کا سلسلہ. تو قبلہ ہمارے سمیر بھائی, شاہ رخ بھائی, علامہ وقاص ہاشمی صاحب ماشاءاللہ سامنے جلوہ فرمائے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی شاہ رخ بھائی ماشاءاللہ ہمارے قبلہ شاہ رخ بھائی, الحمدللہ ہمارے سمیر بھائی سب جو ہے نا مصروفیت میں لگے ہوئے. آئی صاحب نے کمال کر دیا, دھمال کر دیا. اللہ پاک آئی صاحب کو سلامت رکھے, خوش رکھے, خیر و عافیت کے ساتھ دراز عمر خیر عطا فرمائے, حاسدین کے حسد سے بچائے, شریروں کے شر سے بچائے اور قبلہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. ملتے ہیں آپ سے نیو ولاگ میں اچھی ویڈیوز کے ساتھ. جب تک کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک شیئر کومنٹس لازمی کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.